Borok Dopha Ayok Lokthok Borok Dopha Ayok Lokthok Sini Manthai Mari Nei Sini Manthai Mari Nei Borok Dopha Ayok Lokthok Sikshitel De Ayok Lokthok Apuni yaklo Okay. যত না খরচ খাই রেলাইছে নাই Kaya po. Ano ko na? Ano mes? Ano? Upload kan dia. চিনি হাও যে ত্রিপুরাও অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানে অম রাজ্যসভাও তিনি 3 দিন পাস লোকসভাও যাব 17 তারিখ আগস্ট পাস 3 দিনকে রাজ্যসভাও পাস অম এটা আইনও পরিণত অম দিন जों बेलाय बेलायखे मुइतुमा खालायो एडिसि जुदि जों आन्दोलन खाय मानिया हंगाय दिनै चिनि एडिसिओ जे जागा थांनानै बयनिबो साथनो कलबि पाइखामो ताबुक जारा चेराइ तंनाय रग 17-18 বছর 25 বছর चेराइ रग बरक सियां मानो अनेक बरक एडिसि दिवस न विभिन्न भावे बरक दाबि तिसाव आबन बागिबो ख्लायो हनि खोनावा हायছে কিন্তু आइन पिटि पार्टी दिनै जे एडिसि दिवस हास्ते गोनाङैनो जों पालायमानि अमनि एकमात्र उद्देश्यखा जों बाहायका आन्दोलन खालाय अमनति खालायका एवं थिनांगबो जों आन्दोलन मा खालायनाय आन्दोलन बिसिंतिनो जों बानसि मा दंनाय बरगनो मुइतु खुरिमा जाय जाति जुदि थानसांना हंखाय आन्दोलननो खिबिवै आन्दोलननि ककनो इतिहासनो पगै जाति थानसां माय आइते आहाय इंखाय तिनि खुदिराम बसुनो भारतीय रग मुइतु खालायग्ला कामु नेताजी सुभाषनो पक्षांगामु गान्धीजीनो पक्षामु जों बाहायनो तिनिन सालो चिनि बागै जारा चबा खालाय थांनाय सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया विजय रांखल कथां तंखो हायजे रवीन्द्र देवबर्मा जगदीश देवबर्मा संरक टीएसएफ निगे आन्दोलन खालायका म आन्दोलननि फसलनो किन्तु स्वशासित जिला परिषद तेबु क्राक खैनान बागै थेनांगो जों आन्दोलन मा खालायनाय आबुनि बागै जों दिनै एडिसि दिवस पालन खालाय सारा राज्यनि बरगनो जों जागौगिनो चेष्टा खालायो।
অরক খাই জায়গাহনি সানান করে কৈলাসহর থেকে ধর্মনগর থেকে সাবরুম উদয়পুর খোয়াই সদর উত্তর সদর দক্ষিণ প্রত্যেকটা জায়গাও এলাকায় এলাকায় ইভেন চিনি ধানি ফটো দङ খবর দङ বনিয়ন গেঞ্জি চুম্বুই পর্যন্ত ই প্রাসারক দিনে আইন পিটিনি বানা তিসাওই এডিসি দিবস পালন খাই